meron pala tayo itong liempo guys. Gagawin nating apretado. Maglagay tayo ng paminta. Bitsin guys, konti lang. Toyo guys, konti lang din, mga siguro 3 kutsara. Dagdag tayo ng oyster sauce. Marinate lang natin ito kahit mga media ora guys. Maghihiwa tayo guys ng ating patatas. Yan. Mainit na pala yung mantika natin. Papry natin yung patatas carrot. Ating kamatis, yung bawang, sibuyas, kamatis natin, luto na siya. Ilagay na natin yung ating minarinate na pork casing guys, yung ating tomato paste. Ayan, ginisa lang natin guys na maigi yung ating tomato paste para lumabas yung kanyang lasa. Agad tayo ng laurel dyan guys. Bali nagad pala ko dito guys ang cup na water guys. Yan. Magad pa tayo guys ng ginsa mix guys. Konti lang. Dagdag palasa lang to. Ayun o, masaharsa na yung ating pork apretada guys. Ating pinrito kanina guys. Patatas carrots natin. Ayan, malapit na yan guys. Konting rock salt lang guys kasi medyo matabang pa. I-add na lang natin guys yung ating bell pepper. Yan guys, luto na po yan guys. Gustuhan nyo guys yung aking pork apretada guys. Shoutout nga pala guys sa mga nanonood sa aking upload na video guys. Yan guys, kakain tayo guys. Yan, tayo ng patatas carrots guys. Guys, kain tayo guys. Tikman natin yung aking niluto guys. First bite guys. Guys, hanggang dito na muna to guys. Kain tayo guys.